Je suis également membre du board Africa ILS. C'est un réel plaisir aujourd'hui au siège de la Confédération africaine de sauvetage aquatique, le même siège de l'Académie africaine de sauvetage située à Rabat, qui a permis à ce que nous puissions abriter l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée le 20 février 2021. Je saisis l'occasion aujourd'hui, très solennellement, de remercier Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, pour les efforts qu'il fournit, nuit et jour, pour permettre le développement d'un système éducatif et de sauvetage afin de créer les conditions sine qua non pour une coopération sud-sud et donner l'opportunité à des milliers de jeunes Africains. N'oublions pas que nous sommes le continent qui a plus de la population jeune. Nous avons plus de 200 millions de jeunes Africains qui tentent tous les jours de traverser la mer au péril de leur vie. Et chance à la vision de Sa Majesté le roi du Maroc, en appui à la Confédération africaine de sauvetage, en appui à l'Académie africaine de sauvetage, nous développons un mécanisme qui permet de former des jeunes et de leur donner de l'emploi pour qu'ils travaillent en Afrique, pour qu'ils se développent en Afrique. Je tiens aussi à remercier leurs excellences le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l'étranger, ainsi que son excellence le ministre de la Jeunesse et des Sports pour leur soutien à la Confédération africaine de sauvetage, pour leur soutien multiforme à l'Académie africaine de sauvetage qui développe tout ce qu'il faut pour que nous puissions arriver pendant la conférence mondiale de la Fédération internationale de sauvetage, ILS, et des Jeux mondiaux qui auront lieu à Marrakech et à Agadir en 2025 et 2026, pour que cela puisse voir jour. C'est le lieu pour moi de féliciter Dr Ali Mohamed Garbal pour sa brillante élection le 20 février dernier face à la candidature de l'Égypte. Nous avons réussi ensemble à faire élire Dr Mohamed Garbal Ali comme président de la Confédération africaine de sauvetage grâce au concours de l'ensemble des fédérations des États africains. Nous avons su démontrer aujourd'hui que le continent africain, par l'élection de Dr Mohamed Ali Garbal, nous deviendrons dans les prochaines années le premier continent de ILS. Et nous voulons par cette occasion le féliciter, lui souhaiter plein succès et que sa vision pour voir les 54 États africains, tous membres de ILS, puisse se réaliser au cours des prochains mandats 2021-2024. Je saisis également cette occasion pour remercier toute la famille sportive marocaine et tout le système sportif marocain pour le concours et la fraternité qu'ils offrent à toutes les fédérations africaines et qui facilitent aujourd'hui, grâce à l'élection de Mohamed Ali Garbal, la chance pour que nous puissions être forts, unis et prospères en Afrique. Que vive le roi du Maroc et que vive la fraternité africaine. Je vous remercie. أولا تنشكر صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله على هذا الإنجاز وتنهنيو وزارة الشباب والرياضة اللي ساعدتنا. وانتم عارفين بالله ملي بدات الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة تقريبا في 2017 كانت يلا 5 دول إفريقية
والآن 5 ديال الجامعات، ودابا ولاو 44. وإن شاء الله بحال اللي قال لكم الوزير السابق من سنتر أفريك، نتمناو باش 54 دولة توصل إن شاء الله في المستقبل. ونشكروا ونهنيو الدكتور علي غربال على هذا الإنجاز اللي أصبح ذا رئيس الجامعة الكونفدرالية الإفريقية للإنجاز، ونهنيو الفريق المغربي اللي ساعدوا في هذا الإنجاز. ونتمنى إن شاء الله طولة العمر. والهدف من هذا كله وهو مساعدة الأفارقة لإنقاذ نفسهم، لأن لحد الآن كونا تقريبا شي 12 دولة اللي جات دارت الإنقاذ عندنا في المغرب، وتعلموا كيفاش ينقذوا بعضياتهم، منهم مدرسين ومنهم منقذين. والإنقاذ عامة ماشي هو ذاك الإنقاذ ديال البحر بوحده، راه الإنقاذ عامة يعني إلا سخف شي واحد قدامك تعرف كيفاش تساعده، إلا تهرش شي واحد تعرف كيفاش تساعده. يعني هذا تيبعث طمأنينة في نفس الأطفال، ما تيبقاوش يخافوا، ما تيخافوا حتى من حاجة تقريبا. وإن شاء الله الهدف ديالنا في المستقبل وهنا الدول كلها اللي انخرطت وانتخبوا على الرئاسة للمغرب، إن شاء الله غادي نجيبهم للمغرب. بحد عندنا هنا الإدارة ديال الكونفدرالية في المغرب باش نكونوا لهم الأطفال ديالهم والمدرسين باش يرجعوا إن شاء الله يساعدوا بعضياتهم، ونكونوا ساهمنا في إنقاذ إفريقيا من الغرق وإنقاذها من كل شيء. إنه لا شرف أننا إن شاء الله نقودوا الاتحاد الإفريقي للإنقاذ في السنوات الأربعة المقبلة، وهذا تكليف كمغربي، وإن شاء الله غادي نتمكنوا بمساعدة جميع الفعاليات الرياضية في المغرب أننا نباشروا الأعمال ديالنا من اليوم بعقد اتفاقيات مع دول إفريقية اللي حاضرة معنا اليوم، واتحادات إفريقية اللي حاضرة معنا بهيئات دبلوماسية، باش نمكنوهم أنهم يستافدوا من هذا التدريب ومن هذا يعني الإجراءات الأساسية اللي تخلي منهم جامعات واتحادات رياضية تمثل البلدان الإفريقية على الصعيد العالمي إن شاء الله. فيما يخص المغرب، فالمغرب اليوم كي ياخذ الرياضة في الاتحاد الدولي للإنقاذ الرياضي، وعنده مراكز مهمة في جميع الفعاليات ديالو، وهذا كيرجع لهذا العمل اللي قمنا به من سنة 2016 إلى اليوم، وعبر عدة فعاليات منها الأكاديمية الإفريقية للإنقاذ اللي قامت بتدريب أكثر من 12 دولة في إفريقيا، وقامت بتدريب سنوي لمدة 5 سنوات. اليوم الحمد لله أن الجامعة والاتحاد الإفريقي ما وقفوش الأنشطة ديالهم يعني التدريبية، إنما وقفوا الأنشطة الرياضية. كنشكر صاحب الجلالة الثقة اللي منحها الاتحادات ورؤساء الاتحادات الرياضية المغربية، وكنشكر وزير الشبيبة والرياضة على العمل اللي قاموا به باش يساعدنا أننا نوصلوا لهذه المراتب. وكنشكر خاصة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي اللي يعني قاموا بواحد العمل كبير في عدة بلدان إفريقيا اللي يمكن أنه المغرب يترشح أولا، وثانيا أنه يفوز بهذه الرئاسة.